أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. القارعة. Le fracas. ما القارعة؟ Qu'est-ce que le fracas? وما أدراك ما القارعة؟ Et qui te dira ce qu'est le fracas? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Et les montagnes comme de la laine cardée. فأما من ثقلت موازينه. Quant à celui dont la balance sera lourde, فهو في عيشة راضية. il sera dans une vie agréable. وأما من خفت موازينه. Et quant à celui dont la balance sera légère, فأمه هاوية. sa mère destination est un abîme très profond. وما أدراك ما هي. Et qui te dira ce que c'est? نار حامية. C'est un feu ardent.